Lead. One TV News Break. Samtang kaugmaon sa mga mag-uuma sa Misamis Occidental, mas gipaligon pinagi sa PAPID. Formal nga gisugdan niadtong Pebrero 19 ang duha ka adlaw nga workshop alang sa Provincial Agriculture and Fisheries Investment and Development kon PAPID plan nga gipahigayon sa Amusac, Argueta City. Ang maong kalihukan nagtumong sa paghimo og usa ka komprehensibong plano nga magsumpay sa mga tinguha sa matag lungsod ug dakbayan ngadto sa nasyonal nga pangagamhanan. Sa iyang welcome remarks, gihatagan og gibugaton ni Board Member Winston Catani, ang chairman sa Committee on Agriculture and Food, ang kamahinungdanon sa bottom-up approach sa pagplano. Sumala ni Catani, ang PAPID plan nagikan sa mga municipal, city, agriculture and fisheries investment and development plans, PAPID o CAPID. Aron masiguro nga ang mga proyekto haom sa aktual nga panginahanglan sa mga mag-uuma og mangingisda. Dugang pa niya, kini nga lakang magpalig-on sa koordinasyon tali sa mga lokal nga kagamhanan og mga nasyonal nga ahensya sama sa DE kon Department of Agriculture, DTI, DOST og PCE aron mag-align sa tanang pundo og tabang. Gikatakda nga pagka Pebrero 20, gipahigayon ang workshop din pandayon og ihanay sa mga partisipante ang mga espesipikong programa kung hain ang ahensya kini angay iduso aron masiguro ang kalampusan sa sektor sa agrikultura sa tibok Misamis Occidental. Importante kay ni siya. Kaya nga no, if you notice kani adto ato mahinumduman nga daghan kay moabot nga proyekto nato nga murag usahay gani matingala ta, no? Nga para asa man ning mga programaha. Kaya nga naman kung dili magikan sa mga tag-LGU ang programa, ang tendency ang regional or national office muna muhatag og project and programs nato nga mo atong pagasundon. Kaya numdum mo sa una na ipanghatag nga mga unsa pa to mga machineries ngayon ani, machineries ngayon ana, ang uban di gani mga gamit. Sayang lang. So kani karon nahimo ni siyang maayo nganuman nagikan na gyud sa matag LGU ang ilang gustong mahitabo sa mga programa nila sa ila katagsa-tagsa ka mga local government unit. Muna yung gitawag na itong MAPID. Dayon karon gisaka na ito diri as PAPID. Then paghuman sa PAPID, mo nagpuni ang RAPID. Subot pasabot, ang tanang programa nagikan gid diri sa ubos. Dili pareha sa kaniadto nga mahulat lang ta kung sa ihatag nila nato, then kita na mohimo sa itong programa. Karon dili na. So, mas mapalig-on gini siya and ma-align ug maayo ang ato ang programa, no? Ma-align gikan sa munisipyo o syudad, paingon sa probinsya, paingon sa regional, paingon sa national agency. Inani siya ka maayo. Then, if you remember, naman tay summit 2 weeks ago. One